ani mun gora ka ja wati ni konna la amba fo abena jelema awnishu aw bisimila ambe ko anga kene kono miye kene tumaye dambe kene o muso jabaye la dirikaw ani sababu mo ba konna la ani bibiri tumaw o ni dambe kene komi aw ba to jumela wati na ambe radio so kene kono o radio media plus Côte d'Ivoire anga fréquence o 103.0 bamana kana keme ani sabatumi ani foi ni akori ka tawka ibana men lafia ani nuso jakono fo ata se 21h30 amba bela jele fo watina awnishu niyaka animateur kumaka ye miye Seni Keita ye technique la ye nege karafituru ne be min bolo ka en place ra kumaka nga se ka lamel boke ana dafeturu bela jele fe ame foti Traoré ma kwani ci en place ko nyumana na mawre Kosbi kwani ci watina ambe direct la amba bela jele fo watina konnala alhamdulillah bi yele mali dona kola inshallah yani doni abena do demba bolo wa radio sokola yani doni abena do bi anga invité ba nguru koya mi anga bilibiliwi mais abena jo kuma kama sisa na ma mele Suleiman Jaraka zikri lagari na ko Suleiman Jaraka lagari aywa aka jeli lagari Côte d'Ivoire kono farafina kono bela jeli aton mogo dugulen tetugo mi zikri Suleiman lagari amina fulikanti ama yananga du barako lala aywa lagari ya mishu wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh ambani shofu sedi akena amba alhamdulillah alhamdulillah amba aywa fulikanti mo be efe kanya shin tabe kene na mejomo ma mi zikri Suleiman lagari okay ama shishina Allah tabaraka ma alani adamni aba bela jo amisala amna tadina Abdullah de Kasidi Bashar nikira metu te fruit da oichai nambora amba bangi baga chemana musuma barakata ni anga ko jono kuna diba fo sababu ma oichai nambora ambi anga don ba so defu ko kona ya ka danna almami tugutigi ka dabla soma karambo do so jinetri shuba nyewa on bi ko do ambi ko na befu bastama do la an kana bil hakki hakika ni do barake chinere Allah fuseni nambora ami radio fo alhamdulillah secrétaire la capable technicien capable belle jelina alhamdulillah radio la ne amba belle jele fo alhamdulillah ami yo fo ka ona jelera foli jalay ni yem mo wele be felo jirula oichai be felo duguma be felo fu law ana nan sige radio la mana sige ko kuma lo obana amana sige ra fana ka fo ko ami fa kuma micro la amana radio curiosité fana kama ana ma felo yi ko fo mo yi mo be se ka femme femme o jume ani latru masa debi no fe ni jiri masa debi no fe fusel nam e be fem be koroma yo fo fem sa o jumai o fai a folo ko karisa fle ni ko barka tiki koromando apada lizito oichai ka fo ko ni jiri fle ni ko jiri masa koromando ito oichai ko doni ba koroman fle ito fem sa ito donc ani belebele denga bi ɲɔgɔn fɛ o ye belebele jumɛn ye lala ni habi hɛrɛ sɔrɔ a ko a ti da ale lalabi ma ko a ti da a ka ni adamadenw hakili la ko a ti se ka développer k'ale lalabi b'o kɛ o ye jumɛn ye laturu ani jiri kɛrɛnkɛrɛnlen na dɔnni mais lalabi ma fɔ mɔgɔ ye ko a ye n'a minɛ ten dɛ a y'a kɛ a yɛrɛ ye a jaabilen ko a yɛrɛ ye adamadenw bolila ka na sɛgɛrɛ lalabi mali bɛɛ bi yani ne ka balo ka kodɔn ka nkini ni numan dɔn dɔnnibaa minnu tɛmɛna ne tɛ ka kuma olu ma minnu bɛ ka na ne tɛ ka kuma olu ma an bɛ bi tile min na lalabi ɲɔgɔnna tɛ yen mali bɛɛ afiriki bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen bi an bɛ tile min na alhamdulillah y'a faamu donc anw ti kuma k'a sɔrɔ ko dɔ ti prévu dɔ ti an bolo ndege ne wolola ka balo fo kana se nin wagati ma ne fa ma deli ka micro minɛ k'a bɛ jamana kuma kɛ ne fa ye kalanden kala de kɛ ka dɔnni baara kɛ ka balo dɔnni na an ka nadaga sigira dɔnni de la client bolo nafolo la mais ne fa tun bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais n'i y'a ye ne yɛrɛ ye n ka fɛn bɛɛ datugu ka tugu lalabi denkɛ nɔfɛ n ye ko dɔ y'a la ma min ye tiɲɛ tɔ o ye jumɛn ye o ye min ye ka adamaden mako dilan sisan i ka t'i so i ka so i dalen k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n dara min na a ɲɛna ne y'o ye lalabi denkɛ abu la donc o n ye lalabi ɲininka n ko lala ni abi den ne bɛ se ka yala i nɔfɛ n ye fɛn caman i nɔfɛ mais est ce que n ma maloya sɔrɔ i nɔfɛ n ma kunnadali sɔrɔ i nɔfɛ i den abu bɛ cogo di a ko n ma foyi sɔrɔ k'a fusaya k'a tɛmɛ n den kan
ako n'a ma kɛ sisan ye fɔlɔ lagare mɔgɔ tun bɛ dɔnnibaa de tun bɛ cɛkɔrɔba de tun bɛ siniɲɛsigi ɲini k'a bila den a ko ne lalabi ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'a bɛ n kunna a ko a ba kelen bɛ Abu kunna n'i bɛ fɛ ka kɔrɔbɔ dɔrɔn don a ka so i b'a dɔn mɔgɔ min don lalabi bɛ se ka kuru o kuru kari a nana n'a bɛɛ ye n terikɛ mobili 77 ni 7 mobili 70 ni dɔɔnin lalabi y'o de nin sɔɔni dɔrɔn a bɛ se mobili 100 a ye min di adamadenw ma min dira dugutigiw ma min dira animateurs ma animateur dɔ de bɛ Bamakɔ animateur lalabi mana mobili o mobili ni min mankutu fɔra a ye tɛrɛ min kɛra a ɲɛna ale b'a sɛbɛn a y'a sɛbɛn a ye du min ni ala de b'a da dɔn hali kɔsɛ n'a ye wari di jelikɛ dɔ ma funɛkɛ dɔ ma k'a ka du jɔ k'a ban du jɔlen kɔ k'a ban ka tila k'a wele ka miliyɔn 3 d'a ma miliyɔn 3 min dira a ma k'a ka taa fauteuil san ka bila jelikɛ nana ka n'i jɔ ko lalabi k'a barika lalabi yɛrɛ ko a ma k'a tɔ ye 1 jelikɛ ko du jɔra k'a ban miliyɔn 3 i kɛra ka fauteuil san k'a tɔ tora 1 jelikɛ ko a ma k'o ye jumɛn ye ko sokɛ bi yan ko n b'a taa d'i ma i bɛ taa sigi i ka da la n'o kɛra masaya dafa an n'o denkɛ de sigilen filɛ nin ye alhamdulilayi lalabi denkɛ Abu Lalabi n terikɛ i bɛ fɛn bɛɛ publicité ye lɔgɔ fiyɛ ni sugu fiyɛ ni arajo ni télévision na fo kɔgɔ o ye tiɲɛ ye i y'a k'i ka nana wa a ka di i m'a k'i ka nana wa a ka di su o su ka di depuis wula fɛ i b'a daminɛ dɔn lalabi den bɛ se ko la a bɛ ko dɔn a bɛ se ko la a bɛ se ka ko kuru tigɛ cɛ o cɛ bɛ yen n'i ye dɔnni nkalon da i yɛrɛ la i dɔnnibaa ɲɔgɔn fɔlɔ de b'i sen bɔ bolo kan min micro d'i ma min ka di i ye i k'a fɔ a ye fɛn min ka di i ye k'a ni ɲininkali kɛ c'est à dire kana douter question na parce que n'i ye ne kɛlen ka n ka golo datugu ka tugu nin nɔfɛ n y'a dɔn k'a bɛ se ko dɔ dilan cɛbakɔrɔ ka tugu a cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn nɔfɛ k'a tamu a t'i kɛ muso ye mais a b'i ka kɔnɔ jɛlɛn n'i ka ŋaniya ɲuman de jira a ka to b'a ka sɔli ala Muhammad Fuseni merci i ni ce ayiwa waati na ni tun ye Zigiri Solo ka lagare international ale de bɛ an bolokɔrɔ waati na ayiwa o tɛmɛni ka bɔ la an ka belebele bɛ yan min ye belebele dencɛ ye min ye turabu mori ye larabi o dencɛ barikama bɛ an bolo direct la min ye Abu Larabi an bɛna ɲininka ayiwa turabu la sabu an y'a fa tɔ n'o ye ayiwa an bɛna ale ɲininka turabu ye mun ye turabu bɛ baara jumɛn kɛ turabu bɛ se ka mun kɛ Abu ani su fɔlɔ marhaba somɔgɔw don alhamdulillah o bɛɛ bɛ ayiwa i ka folikan jumɛn bɛ ka ɲɛsin tuma ma yanni an ka don baara kɔnɔna na san ka to ne yɛrɛ Abu Lalabi ka don kuma kɔnɔ ala ye sitanɛ dangan ka bɔ a ka kuma la ne Abu Lalabi ne yɛrɛ bɛ sitanɛ dangan ka bɔ n ka kuma kɔnɔ fa Lalabi a ye sitanɛ dangan ka bɔ a ka kuma kɔnɔ ne yɛrɛ Abu Lalabi n bɛ sitanɛ dangan ka bɔ n ka kuma kɔnɔ sitanɛ gɛnnen kɔfɛ n bɛ sɔli kira kan n b'a fɔ Allahumma sɔli ala sayyidina Muhammad Rafiu darajati wadudu kasfil gomati Muhammad ibn Abdullah sallallahu nabi ni sɔlilen kɔ kira kan ni sɔli terimani ni mɔgɔ bɛ sujuli bi mɔgɔ ye i b'a bi turabu tigi de n bɛ diinɛ la n tɛ diinɛ la n bɛ ala fɛ n tɛ ala fɛ duni ye côté naani bɛɛ bɛnna min ka turabu tigiya kan o de Lala Habi le savant international d'allemand nature le berceau de la connaissance n b'a fɔ ale de y'an ka sababu ɲuman tigi ye duna ni lahara parce que munna ala ye bonyeba de k'a ye n bɛ saba de fɔ la a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka fantan kɛ fanba ye ka banabaatɔ kɛ kɛnɛbaatɔ ye o bonyeba saba diɲɛ yɛrɛ de sigilen b'o kan n'i y'o wulila o lajarabi jugu saba wulila ka b'i la i bɛ kun ni yɛrɛ n'i kunna ni yɛrɛ b'i ka duna n'i ka lahara sɔrɔ o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka cɛmaninw da i kana ɲinɛ i bangebaa musomanw kɔ ne ye Abu Lalabi bangebaa musoman fila o tɛ nin kumaso in kɔnɔ mɛ o ka ala bɛ an b'u fo tandi Awa Jalo ani tandi Awa Sako ni sɛbɛn ni nasi bɛ ne Abu Lalabi bolo ka cɛmaninw dan olu de ka sɛbɛn ni ka nasi kumakantigi yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin de ne ye Abu Lalabi fa Lalabi ko n'i kuma gɛlɛyara cogo o cogo n'i dusu donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i taga fan de don o kama ne bɛ yafa deli kɛ ka yira Buwake kodɔnna baw la ko ne Abu Lalabi n bolo bɛ duguma ka yafa deli k'u fɛ kodɔnna ba minnu bɛ Buwake kɔnɔ ani Buwake kɔfɛ n bɛ yafa deli k'u fɛ ko n ka kuma kun tɛ kodɔn mais n fa Lalabi ye n kalan min na n b'a dɔn wa n kariyalen don n'a ye k'a di lamɛnnikɛla cɛman lamɛnnikɛla musoman ma yafa delilen kɔ kodɔnnaw fɛ n bɛ jamanatigi yɛrɛ fo n bɛ dugu min kɔnɔ an b'a faamaw fo ka alimamiw fo ka dugutigiw fo k'an ka bonya b'u kan an yɛrɛ bɛ ka kuma kumaso min kɔnɔ kumaso promoteur n b'a fo directeur n b'a fo animateur animatrice n b'u fo Fuseni Keyita n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlenya n'i ka cɛsiri la ne ye Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père cɛ min y'a fa falen ni dugukolo sanfɛ n'i ɲininka dɔɔni kan na n b'i jaabi dɔɔni kan na su in na
buwake kono ka taa ba ye ko dɔ kɛ ɲɔgɔn na su na ayiwa waati na ni ye abu larabi ye min ye an ka turabu masaba turabu dɔnnaba mali kɔnɔ ani farafinna bɛɛ kɔnɔ n'an ko larabi o denkɛ de filɛ an bolokɔrɔ waati na arajo kɔnɔ direct la min ye abu larabi ye abu larabi an mako bɛ turabu nafa la turabu bɛ baara jumɛn kɛ turabu ye mun ye alhamdulilayi sanga to n ka don kuma in yɛrɛ kɔnɔ n bɛ n benkɛ fo benkɛ bɛ ne fa bolo wa benkɛ bɛ ne yɛrɛ abudulayi bolo parce que lagare ye ne benkɛ o y'i benkɛ ye benkɛ direct e garanti n'o sugu la o de kosɔn n bɛ kuma n wasalen benkɛ yɛrɛ folen kɔfɛ ne abudulayi n bɛ bonya sɛmɛ turabu la lala habi savant international d'almanati k'a yira k'a fɔ ko a denkɛ n'o ye abudulayi ye n da bɛna se turabu ma n'i ye turabu ɲininkali kɛ diɲɛ yɛrɛ n'a kɔnɔfɛn diɲɛ n'a kɔnɔfɛn o yɛrɛ de bɛ turabu kɔnɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn i bɛ fɛ ka kɛ fɛn min ye dɔrɔn ka yɛlɛma ka bɛn ɛri min ma turabu de bɛ kɛ ten o de ye turabu nafa ye o de ye turabu nafa ye parce que turabu ye dɔnni sanuma min yɛrɛ jiginna ka bɔ ala bolo ka na dugukolo sanfɛ o kira tɛ yen o nabi ɲuman tɛ yen kira jiginna dugukolo sanfɛ face à face ni dɔnni sanuma min ye ka tɛmɛ turabu kan o de ye turabu ye o de ye turabu ye face à face ka kira n'o ye ala yɛrɛ ka nabi ɲuman nabi Idrisa alayhi salam ka kalan face à face la o de ye turabu ye n bɛ fɛ ka turabu ka dɔnni sanumaya fɔ lamɛnnikɛla cɛman n'a musoman ye ayiwa a ye ka fɔ turabu ye dɔnni sanuma ye o de kosɔn an bɛ diɲɛ dugukolo min kan bi ka turabu kalanbulon yɛrɛ dayɛlɛ diɲɛ bɛɛ lala habi ale kelen pe o de don ka turabu kalanbulon dayɛlɛ ka kalanbulon dayɛlɛ cɛ ka kalan muso ka kalan lala de professeur Gawusu Kalo Berete ale kelen pe de y'a kɛ o de kama ni ne abudulayi kɔntanna ne b'a fɔ ko ni ala ka gindo de ye turabu ani yiri ye a y'a di ne fa ma ne abudulayi bɛ ka gindo minɛ gindotigi yɛrɛ de bolo ni turabu ni yiri ye ni fɛn do k'a bɛ dun ni yiriden do k'a bɛ dun ne bɛ k'a mɔlen kari k'a dun ne k'a dun mɔla o de kosɔn ka taa turabu ni ka na fɔ ko laban ni mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'a kɔnɔ ne abudulayi bɛ se ka kɛ parce que turabu nafa ka kunfin ka bɔ kunfinya la ka kɛ kodɔnna ye o ye turabu nafa fɔlɔfɔlɔ ye filanan fantan bolokolonjɛ ka kɛ fɛntigi parce que turabu yɛrɛ de bɛ ka jigitan jigi tugun jigitan k'a jigi tugun bolokolo k'a kɛ fɛntigi ka kɔmɔgɔw k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye turabu de b'o kɛ turabu de b'o kɛ parce que tumana min na ne fa lalabi a ye turabu kalan ka turabu dɔn a ma sigi ka mɔgɔ kɔnɔ a y'a k'a yɛrɛ de ye a kɛlen kɔ ka fɛn sɔrɔ turabu kɛra an ka diinɛ de sisan parce que ni turabu kɛra lɔgɔ ye a y'an ka malo tobi k'a mɔ an y'a tun k'a fa ka denmisɛnnin n'a ye o de kosɔn turabu so 16 la ne ma hami ye hami min tɛ dilan ne ma deli k'o ye o tɛ yen o hami tɛ yen o tɛ yen ko hami dɔ sɔrɔla dunuya kɔnɔ a k'a ma se ka dilan turabu so 16 la o tɛ yen o tɛ yen n'o sɔrɔla turabu ko la a ma sen bɔ a la o de kosɔn ni diɲɛ hami jugu ni gɛlɛya jugu n'a nana la ne abudulayi ɲɛ gɛrɛ na ne b'a wuli ka bɔ yen ayiwa ni ala sɔnna alhamdulilayi ni abu larabi ye waati na danbe kɛnɛ kɔnɔna la direct la lamɛn jama cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba a ye dɔ fara a ka radio kumakan kan a y'a lamɛn a ye kumakan lamɛn a ye basigi a y'a lamɛn sabu professeur de bɛ an bolokɔrɔ min ye turabuŋanaba mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ n'an ko larabi ayiwa o denkɛ bamananw ko sɔn tɛ ban a den bɛ ŋunu ma o den de bɛ an bolokɔrɔ direct la ayiwa a kumana turabu kan a ko fɛn tɛ yen hali ko tɛ yen turabu tɛ se ka min wuli ka kɛ ayiwa Buwake ye commerçant dugu ye aw mako bɛ gɛrɛsɛgɛ telima la ayiwa abu larabi dɛmɛ jumɛn bɛ e fɛ ka ɲɛsin Buwake kaw ma su n'ala sɔnna ma yani abu ka o di fuseni bɛ yafa ma an bɛna abu ka numéro de téléphone baasi t'a la a yɛrɛ bolo numéro min b'a bolo n'i y'a wele sufɛ tile fɛ sɔgɔma fɛ i b'a sɔrɔ bisimila o numéro 68 74 40 60 68 74 40 60 lalabi denkɛ abu ka numéro filɛ baasi t'a la nin ye abu larabi ka numéro direct n'i y'a wele i b'a lasɔrɔ ayiwa bisimila n ko an mako bɛ gɛrɛsɛgɛ telima na
alhamdulillah ni ye garisɛgɛ yɛrɛ ɲininkali kɛ a kɛra n'a fɔ i ye ne abudulayi ɲininkali kɛ n yɛrɛ la parce que depuis ne bangena ne ye fɛn min kanu dɔnni na fɛn min bɛ dɔnni na fɛn min bɛ nafolo sɔrɔ n'i y'o bɔ k'o da ani fɛn min bɛ garisɛgɛ sɔrɔ n'i y'o bɔ k'o da ne bɛ nafolo ta yen ka garisɛgɛ ta. Alahu akbar cogo di sisan. parce que munna ne fa lalabi ko ma ala n kisi o ka fisa ala n sɔn ye. parce que ni ala y'i sɔn o y'a sɔrɔ a m'i kisi n'a ye fɛn min d'i ma a b'a cɛ. o tɛ laban yɛrɛ. ni ala y'i kisi n'a y'i sɔn o kɔfɛ o fɛn in b'i laban. garisɛgɛ de bɛ na n'o ye o. garisɛgɛ de bɛ na n'o ye o. parce que dunuya an bɛ dunuya yɛrɛ de sigilen don garisɛgɛ kan. parce que tumana min na ala b'an fa adamanda a y'a dilan ko ɲuman kɛ k'a ban ko ɲuman kɛ k'a kɛ danfɛn na ban ye ka garisɛgɛ diya ka tɛmɛ danfɛn 10,001 bɛɛ garisɛgɛ kan. ni garisɛgɛ t'i la ne b'a fɔ k'i ye fu de. parce que i désactivé de bɛ ka taama dugukolo sanfɛ munna i tɛ bɛn a jalen ma surtout a goyalen ma. soden adama o de ye turabu so filanan ye. adama ye kuru 7 ye a dalen bɛ turabu so filanan ni ye 7 n'i y'a fara fila o bɔ ni 9 o de bɔ ni buna hadamaden yɛrɛ b'o 9 k'a kɛ to o de kosɔn bɛɛ kan ka garisɛgɛ kanu bɛɛ ka ɲinifɛn kan ka garisɛgɛ n'i ye miliyɔn sɔrɔ ka miliyari sɔrɔ ni garisɛgɛ t'a la nafolo in bɛ na a bɛ tila ka tɛmɛ komi fɔɲɛ bɛ ka gosi farikolo la parce que garisɛgɛ de bɛ ka nafolo yɛrɛ économiser garisɛgɛ bɛ ka tɔgɔ yɛrɛ économiser pour que a ka se ka basigi quoi ni garisɛgɛ t'i la non. n'i ye dun bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ turabu garisɛgɛ so den adama i b'a sɛbɛn 1,200 n'i y'a sɛbɛn 1,200 n'i y'a sɛbɛn 1,200 i bɛ nasi in tila fila nasi tila kelen tumaw tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana sa ka arajo yɛrɛ capté ko jɔn yɛrɛ de bɛ ka kuma arajo la o waati la walima a yɛrɛ bɛ ka mun de fɔ a bɛ ka garisɛgɛ fɔ mun kan. ne de y'a wula la bi l'homme qui est l'incarnation de son père Jami Afa Falni. an bɛ ka kuma turabu de kan turabu min n'a bɛ buna hadamaden ka ɲinifɛn ye k'a sama ka di ma ɲɛtigiw ni ɲɛɛlɛn cɛ. turabu bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ ma cogo di an bɛ ka kuma o de kan. turabu bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ ma cogo di an bɛ ka kuma o de kan. o de kosɔn turabu garisɛgɛ so den n'o ye ne Abudulayi ka fɛn kanu ne ye n bɛ fɛ k'o de di. parce que ne fa lalabi ale kelen pewu de tɔ kalanbulon dayɛlɛ dugukolo sanfɛ an bɛ don min na komi bi. wa i tɛ don kalanbulon na fiyewu f'i k'i tɔgɔ sɛbɛn. n'i m'i tɔgɔ sɛbɛn an tɛ foyi. an ɲɛ tigɛ 4 yɛrɛ f'i k'i inscrit 1,310. 1,310 ne bɛ inscrit i tɛ turabu kalan wa da tɛ don i ka kungo la. i tɛ turabu kalan wa da tɛ don i ka problème na. surtout un simple consultation. o de kosɔn ala ye min garisɛgɛ don nin na nin waati in na ne fa ani ne ba kumakan bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan mɛ kumakantigi yɛrɛ de ye den. o de kosɔn n bɛ ka turabuden min di garisɛgɛ yɛrɛ sɔrɔli kama n bɛ fɛ i ka nin kɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ ne Abudulayi yɛrɛ ɲɛma kɛ naani. turabu garisɛgɛ so de adama i b'a sɛbɛn 1,200 n'i y'a sɛbɛn walan sanfɛ k'a nasi ko i bɛ nasi tila 2 ye n'i ye nasi tila 2 ye nasi tila 1 i b'o kɛ ka bagan jɔgi de tobi c'est à dire bagan dɔw tɛ yen misi kuru min b'a sanfɛ o kuru in dɛ i b'a kɛ k'o de tobi k'a dun a nasi tɔ tila 1 i b'o kɛ bouteille de kɔnɔ k'a datugu ko ɲuman kɛ ka taa siri kungo kɔnɔ ala bɛ garisɛgɛ dɔ bange la fo bɔgɔ ka k'i tulo kɔnɔ a tɛ datugu bilen. a lalabi den. n b'a dɔn mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn i bɛ. n ka dɔn tɛ mun Abu Lalabi la. mɔgɔw bɛ avion ta ka bɔ Marɔku Faransi jamana bɛɛ la ka taga ninnu fɛ yen safinɛ bara 1,100 Solomana safinɛ a bara 1 pe 500,000. bon i b'a ɲininka ko yan est ce que kɔrɔ ko a tun bɛ k'a di da min na 100,000 ani Mali la a bɛ ta da min na Lalabi b'a di min na 100,000 est ce que Buwake o 100,000 kelen don wa ou bien dɔ de bɔlen don a la yan. alhamdulilayi n bɛ fɛ k'a ɲininka o la et puis safinɛ in fana n'i y'a ta a bɛ min kɛ a b'o f'i ye. ayiwa Abu Lalabi bisimila an mako bɛ nin kumakan na lagare ye min fɔ. alhamdulilayi da sera Lalabi yɛrɛ de ma nin ye tan parce que Solomana n'i ko Solomana i ko Lalabi n'i ko Solomana i ko Lalabi
Sulemana ye tɔrɔden min ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ tɔrɔbu so tan na n'i ye wɔɔrɔ fara tan kan o kɔni tan ni wɔɔrɔ tɔrɔbu so tan ni wɔɔrɔ force bɛ bali la regarde n'approche globale dɔnnibaga bɛɛ force de bɛ lalabi la parce que i b'i ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ k'i munumunu ka tila ka bɛn n'a ye Sulemana ye bɔgɔ de dugukolo sanfɛ bɔgɔ e bɛ taama a kan ne bɛ taama a kan i bɛ ni dingɛw kɛ i bɛ tila ka bɛn ni dugukolo sanfɛla fɛnɛ a bɛ ka Sulemana safinɛ min ɲininkali kɛ Sulemana safinɛ a prix tɛ changer a wari b'i kun a t'i kun a tɛ changer Mali la 500 Koroko 500 wa hali Buwake yan sisan 500 dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la ni dɔ bɔra la da la k'i tɛ Sulemana safinɛ sɔrɔ ayiwa safinɛ turabudala dun a bɛ banni mais a tɛ mɔgɔ janfa turabudala bɛ banni mais a tɛ mɔgɔ janfa yɛlɛmacogo t'a la dɔrɔmɛ tɛ bɔ Sulemana 500 Sulemana ye safinɛ min n'i y'a da i farisogo kan k'i ko n'a ye n'i y'a da i farisogo kan k'i ko n'a ye a b'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ nafolo la spécialement Sulemana yɛrɛ de dilanna nafolo yɛrɛ de kan ka kɛ nafolotigi i jigila tigɛlen kɔ i yɛrɛ la mɔgɔw ka f'i ma k'i tɛ k'a ye wa e yɛrɛ ka f'i yɛrɛ ma ko mɔgɔ ye kuma fɔ tiɲɛ don a jɔtɔ filɛ ne la n'i ye Sulemana safinɛ k'i farisogo kan o yɔrɔ bɛɛ i ka ɲɛnamaya bɛ changer o yɔrɔ bɛɛ parce que gɛlɛya ani juguya ni siri jugu dabali jugu minnu kɛlen don k'i ka ɲɛnamaya bloquer k'i ka ɲɛnamaya bila en retard a b'olu bɛɛ réinitialiser en place k'i ka ɲɛnamaya dayɛlɛ i b'i ka fataw sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bi sɔn nafolofin kere yɛrɛ kabako dɔw bɛ Sulemana la kabako dɔw bɛ Sulemana la kabako min b'a la mais kelen pe de fɔ sisan o kabako fɔlɔ n'i bɛ Sulemana safinɛ ko i b'i ka hami gɛlɛn min b'i la n'i yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i y'a fɔ a fu la ka don a safinɛ la ka da i faso kan o yɔrɔ bɛɛ hami bɛ wuli ka bɔ yen ala kelen min y'i la jarabi n'a hami jugu ye n'i ye Sulemana ko ala kelen bɛ tila k'i la wasa ni hami wuli ye bɛɛ ka b'i la. Merci an b'i ka numéro de téléphone di ani Lalabi denkɛ Abu Lalabi de bɛ émission na nin wagati in na a tun bɛ kɔrɔkɔkaw fɛ yen mais nin wagati in na a donna Buwake kɔnɔ yan u ka kalanbulon mɔgɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ kalandenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a daminɛ Côte d'Ivoire fan bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'o tanu k'o barika da Abu Lalabi ka numéro filɛ 68 74 40 60 68 74 40 60 Abu ni 100 ti mɔgɔ min kun ka taa safinɛ ta safinɛ kelen ta 100 a tigi ka kan ka mun kɛ pour que ka wari sɔrɔ ne bɛnkɛ n y'a fɔ sisan ko bɛnkɛ a bɛ ne fa bolo wa bɛnkɛ yɛrɛ bɛ ne Abu Lalabi bolo ne fɛ k'a f'i ye nafolo de bɛ nafolo ɲini wa nafolo baara ye qualité-qualitéw de qualité-qualitéw de don 100 tɛ ne kun ka Sulemana safinɛ ta qualité gɛrɛ fɛnɛ bɛ yen Adama sɛbɛn n'a nasibi 50 ani 1000 Adama sɛbɛn n'a nasi o bɛ yen n'i ma se ka Sulemana ta i bɛ Adama ta e kɔni b'a dɔn n'a fɔra k'an ka wuli ka bɔ Buwake yan su in na ka taa Abidjan mɔgɔ min wulila avion na ani mɔgɔ min wulila moto la ani mobile la ani mɔgɔ min wulila moto la o saba jɔn bɛ se jɔn ye mais a bɛɛ kɔni bɛ se a ka désignation na avion tigi de fɔlɔ bɛ se n'o bɔra mobile tigi donc ɲɛnamaya ko de bɛ ta donc o ye Adama ni Sulemana yɛrɛ de donc o ye Adama ni Sulemana yɛrɛ de parce que Sulemana yɛrɛ gindo principe o ye turabu yɛrɛ jiginna ni fɛn naani min ye turabu yɛrɛ jiginna ni fɛn naani min ye o fɛn naani faralen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an ka kumaso dɔ la tumana min na an tun bɛ kato la walima kɔrɔkɔ n y'a f'i ye n ko tumana min na an fa Adama jiginna dugukolo sanfɛ a jiginna ka danfɛn naani de to yen danfɛn naani o sen naani yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ni turabuso 16 ye o danfɛn fɔlɔ o ye nɔnsi de filanan o ye juguni tori ani korokara ninnu bɛɛ ye danfɛn min ye sen naani n'i y'a sen naani ninnu fana fara ɲɔgɔn kan o bɔ ni 16 o bɔ ni turabuso 16 o Sulemana yɛrɛ secret principe bɛ bɔ nin yɔrɔ de la